Horas mahubatta ganupan. Horas. Parlobe ya tahun kita do hubani Tuhan. Neja das bani bornginon, das bani panorangon. Ibere Tuhan do hubatta kesehatan na sungguh luar biasa. Neja tongon bani kondisi COVID-19 terkhusus di Kota Batam, tapi tetap do Tuhan memberi pengharapan na sungguh luar biasa hubata, sehingga bani Boringinon boy bahenonta pertubuhan Bapa Resort GKPS Batam Barat Janah Ijon ya tahun hanami dohoma hubani Bapak Pendeta nami, maka tahun terima kasih dohoma hanami boy nasyam sir hadir bani tupuan seksi Bapak GKPS Resort Batam Barat ya tahun hanami homa hubani GKPS Gloria Sagulung Saloma hubani hita Bapa Sonai homa hubani Bapak GKPS Tanjung Piayu ya tahun hanami dohoma Shalom hubani hita Bapa Sonai homa bani Boringinon hubani Bapak GKPS Batu Haji Neja bani Boringinon martugas do homani seksi Bapak GKPS Batu Haji ya tahun hanami do homa ucapan terima kasih hubani partugas bani Boringinon. Saya lambin ibere Tuhan mah hubani hita kesehatan na luar biasa. Janah iberkati Tuhan mah horjani tangata. Jadi ya tahun hanami Shalom mah hubat ganupan. Shalom. Naima terima kasih. Pasada hitama uhurta, buka hitama kebaktian pertongguanta. Ibagas goran ni bata Bapa, bakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito pa langit bakon tanoon. Amin. Ay atap ijape martupu dua atap tolu halak marhite goranku. Itu ngatongah ni si dia doau, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan na bata Bapa nami, maka tahun terima kasih doha nami halani nadop ipatalarham dirimu marhitai hatamu ujur ham mahanami ase tongtong iha perluhan hanami manjalohon pakon makrojahon hatamu pasadaham mahanami na martupuon ase tongtong sada songon ham na sada pakon Yesus Kristus anakmu. Suruh hama tonduymu tonduy na pasing lahuman rahut hasa daun nami aselambin marsangap janah marmulia goranmu maritehon goluh nami ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus ipaondos hanami tonggo nami on. Amin. Puji hita Tuhan ta maritehon buku doding haleluya nomor 404 ayat sada das subadi 2. Panondang nalihar, baik ganuk nago
Abraham hasai namang boto izin kahanahu porluon Tuhan. Amarta na harga poldi kujologi umbani na hina amdo tongay bataki bonani na deyar prosin sa dokani panondang nalihat bay ganun nagolapi. Ayat bulanan ipadas hutungah-tungah ta bani penorang sadarion tersurat mai hembani Heber 10 ayat 24 sunon ma hatani Tuhan ta ijai pardi tehon hita ma sama hita ase ulang marsiujuran hita manalakan holong yar yulaki hanami pardi tehon hita ma sama hita ase marsiujuran hita mandalan kon holong apa horja nama dia. Amin. Puji hitau se Tuhan ta marhiteon buku Haleluya nomor 130 ayat 1 tambah onom. Terima kasih masumbahan nami hubamu Tuhan bani haganup diarni layakmu nama kasumani sonaiki marorot kanami haganup talobi may hanami bapa na dong iresort Batang Baraton iberi hampan orang na diar huban nami lahomar parsauran hubamu tundimun na passing ma na maningon sorap ibagas uhur sonagay pikiran nami asihatamun ma nagabe panduan bani guluh nami nagabe penyemangat bani guluh nami agepe nuan borat si pikir honon nami tapi ang godoma orot ka nami hubamu doma hatamun nagabe si joloman nami argugoh mahan nami tongon mandalarkun haganup guluh nami si ganupari. Terima kasih mabamu Tuhan ibagas Kristus Yesus hanamar tonggo hubamu. Amin. Kuwata ganup bapa nadong iresorton bahan PA bapa batta bani minggon ay mana tersurat bani Yohanes bindu 4 mamuka ayat 10 siah das subani ayat 26
Johannes bindu 4 mamukah ayat 10 siah das subani ayat 26 sonon mahatani Tuhan ijai. Jadi nini na beruai mahubani Tuhan huahap nabi duham ia opung nami idolok ando martonggo hape nasyam makkatahon Jerusalem do ianan martonggo nini Jesus mahubani porsaya maham bakku inang na rohma panorang ni sengbe idolokan atap i Jerusalem nasyam marsombah bani bapain isombah nasyam do naso tinanda nasyam tapi anggo hanami na tinanda nami do isombah hanami ay halak Jahudi do harohan ni haluahon na rohma panorang ni anjaha demaroh ainuan gabe ibagas tondui apa hasitongan ma sagala partonggo nasitong martonggo hubani bapain ay partonggo nasonaido ipangindo bapain tondui do naibata asi sagala na martonggo hubani maningon do martonggo ibagas tondui apa hasitongan nini na baru ay mahubani huboto ia Mesias in maningon do rohosi ia bari tahonon ni ma ganupan ay bannami ia tahon Jesus ma hubani audoin namar sahap pakon ni ham singanjay madasni horas batah ganup baba watah ganuban anggo ipardia tehita bahan PA Bapa Batabani Minggon teks naima berbicara pasal persahapan di Yesus apa sada boru Samaria ibu toh kita do sasitong ni ahado inti persahapan ni Yesus pakon sada boru Samaria sasitong ni hubat tahaganuban Bapa na adong resort on memang lang adong sasitong ni hubungan ni halak Jahudi pakon ni halak Samaria halaniaha memang lang boy mardumu si dia malani on masalah sejarah doon tadi tapi yang budida kita bani teks ambilan batta bani pertongguan Bapa batta bani Minggon adong dialog antara Yesus pakon sadana boru Samaria jana tempat ni pe hubat ni hitahaganupan ipatorang do izado Jesus pakon ni boru Samaria on marbuali aima iparigin ni si Jacob jana ipatorang dohomani agibani teks on atigan ma panorang ni sada boru Samaria on laho ia huparigiay lang memang somal tene biasanya maridi pagi do anggulang sore on ang boru Samaria ay maridi laho ia huparigin ni si Jacob ay tongarian memang hal na aneh moon masih boy songonon ya mungkin menurut penelitian halani memang boru Samaria on menghapon diri ini adalah orang yang berdosa yang memang tidak layak untuk menerima pengampunan humbani Tuhan halanyai hubani hita haganut Bapa bani panorang on ninuhur adong do piga poin na boy didah kita do muhubani perbualan persahapan ni Yesus pakon ni boru Samaria jana memang ididah kita ijon ahado nagabi inti pembicaraan ni Yesus pakon ni boru Samaria on inti percakapan di sedia huban hita haganupan Bapa aima bagaimana menyembah Tuhan dengan benar ijado sasitong ni huban hita Bapa menyembah Tuhan ai dengan benar memang anggo bani teks on adong sebuah tempat na ipatorang anggo halak Samaria somal dosi dia menyembah Tuhan idolok lang naguri idolok atap dolok semarjarunjung tapi idolok di gunung itu anggo halak Jahudi mereka menyembah Tuhan di Yerusalem artinya on masalah tempat tapi watah ganupan bani panorang ai sangga ia dongkon Yesus dialog pakon ni boru Samaria Yesus memberi sebuah pencerahan hubani boru Samaria agi hubata
ase ulang salah kita banina beribadah ke bani Tuhan. Artinya izapa kita beribadah, izapa kita martonggo. Kalau memang tempat ai kita maksudkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, izalo do tonggo ta ai, izalo do ibadah ta ai. Halanyai adong semua pencerahan na ibahe ni Jesus hubani buru Samaria on, ahma ai. Na perlu didah kita perempuan Samaria on sadar akan penyembahan ni na sadokah on na dop lepak. Dia menyembah Tuhan dengan tidak benar. Mase halani na sadokah on ia menyembah ai ma idolok ai, igudung ai. On man nasihol i klarifikasi Jesus, anggo bani Jesus ge penyembahan yang benar memang sensual tempat. Halani anggo setiap beribadah law martonggo maningon hudolok repot duai. Nah hamang guburitan lang mungkin lahu hudolok. Anggo naburit ni misalnya asamurat lang mungkin maningon lahu ya hudolok. On mana lahu si klarifikasyon ni Jesus bani panorang ai. Halaniai bagi Yesus penyembahan yang benar bukan soal tempat, melainkan bagaimana setiap orang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Ondo na perlu agi hubani hita Bapa. Bagaimana menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadah yang benar dilakukan tatkala orang dipimpin oleh roh Allah. Agi hubani hita pe bani panorang on. Sonari hita mengadongkon ibadah tupuan Bapa saresot mungkin i rumah tabe. Tetapi sadar na perlu ipardiate hita setiap kita beribadah. Hendaklah ibadah itu, ibadah yang benar dilakukan tatkala meningon dipimpin oleh roh Allah. Alani ang golang tondo ini na ibata memimpin dalam setiap ibadah. Boydo legan tujuan ni ibadah ai. Boydo lang maksud ta lahu memuji pakon memuliakan nama Tuhan. Halaniai beribadah sedo masalah tempat. Sedo masalah tempat ni jinges atap lang, permanen atap lang. Tetapi bagaimana memang hidup beribadah ai tetap dipimpin oleh roh Tuhan. Ondo sa sitong ni hubani hita Bapa nasihol si patorang ni Jesus age hubani buru Samaria ai. Memang sadokah on dia beribadah idolok ai, i gunung ai. Tapi roh Jesus lang berbicara masalah tempat. Izape hita beribadah, agepe i rumah, agepe i gereja, agepe izah hita beribadah martonggo. Kalau memang waktu ai, tempat ai kita khususkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Izai peboido marsangap marmulia Tuhan itong-atongah ni gulutaon. Ay mana pertama. Napaduahon huban hita haganupan Bapa na dongir sauton mengenai sasaran ibadah. Sasaran ta memuji pangon pasangap kon Tuhan. Memang jelas lai sasaran utama ni ketika kita beribadah aima supaya kita bertemu dengan Tuhan. Jadi ang golang ya hapun hita dalam setiap ibadah lang marjumpah pokon li Tuhan berarti kita belum melaksanakan ibadah dengan benar. Tapi kalau kita merasakan hadirnya Tuhan dalam setiap ibadah berarti aima tanda ibadah dipimpin oleh roh Tuhan. Jadi agepe i rumah sahalak Bapa beribadah. Agepe i rumah kita beribadah nuan halani masalah virus corona on. Tetapi kalau memang kita merasakan berjumpa dengan Tuhan, adong tondo ini Tuhan, na memang ia pun kita hadir, memang aima momen ibadah yang terbaik itu ngatongah ni gulutaon. Jadi unma nagabe sasaran ibadah supaya kita bertemu dengan Tuhan. Kalau ibadah tidak bertemu dengan Tuhan, maka semua praktek ibadah yang kita lakukan tidak membuahkan hasil. Langdong sempurna alias gagal maai. Halanyai jadi ibadah lang saya pala maningon rame. Jadi ketika kita beribadah lang saya maningon riang, kibot ni pe maningon jago-jago, mar disku huma, mar song leader huma, mar suara sada 2 3 4. Jadi ibadah lang kumani maningon bahat na roh, lang maningon lengkap haganup sound system pakon nalegan. Tapi inti kumbani ibadah aima, saya harus bertemu dengan Tuhan. Kita harus bertemu dengan Tuhan. AGP tempat ibadah tak mungkin darurat, lang permanen, lang marase, kan begitu. Mungkin bangkuni pe mungkin lape komplit, lape jengis, gereja pe mungkin lape oke, lape mungkin jengis, tetapi lang ay nagabe ukuran seseorang itu beribadah. Tetapi kalau memang kita beribadah,
adong do prinsip na maningon adong bata, saya harus bertemu dengan Tuhan, saya harus diberkati oleh Tuhan. Kalau memang on nagabi prinsip bata huban hita Bapa, ketika kita beribadah kita boleh yakin berkat Tuhan pasti akan semakin melimpah itu ngatongahan ni gulu taon. Halanyai anggo dida kita memang bahan PA Bapa bata bani mingguon lahu mengajari kita duai agar memang kita tetap menjalankan ibadah izape hita Mariana. Lang saya pala maningon di gereja hita patrida kon guluh na beribadah bani guluh ta si ganupari bani parsahapta bani pangabakta totalitas ni guluh taon maningon do mencerminkan ibadah hubani Tuhan. Agepe pita sahalak Bapa beribadah martonggo, kalau memang tonggo ay ibadah ay kita maksudkan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti dia akan memberkati kita itu ngatongahan di guluh taon. Alanya selamat beribadah ma hubani hita Bapa na dong iresort Batam Barat on. Beribadahlah dengan kusuk, beribadahlah lewat pimpinan roh Allah. Kalau memang kita beribadah dipimpin oleh roh Tuhan, maka kita merasakan Tuhan itu hadir. Jadi on managabi intin ibadah, saya harus bertemu dengan Tuhan. Keluarga saya harus bertemu dengan Tuhan. Halani anggodema bertemu dengan Tuhan. Ay misalnya si panganonon dipe sodak mada ini. Ay anggodema beribadah. Ay manganon dipe laris maay, laku maay. Memang ako yung gaduh pardiati status ni halak ba ni Facebook. Memang sonari ang gubuhi ni Zulma sonari memang kumbang do ganup termasuk mabuhi kon pe makumbangon. Kan begitu. Wala ni memang heran do dirion. Ang guhinan sanggay huta hudingat ang gulang huzuma, ang gulang makorja lang soloh mangan. Ape sa dugah pandemyon justru ang gulang makorja makin selera do mangan. Ay masih sukses do ganupan, bumbu ganup. Baju pilang siat be, termasuk baju pohon lang kiat be. Aw be ma rewot do memikirion. Kan begitu. Tapi ya enggak apa-apa lah itu. Tapi na jelas selaku Bapa itu ngatongahan di keluarga tabe, marilah kita beribadah dengan kusuk. Intin ibadah meningon dong bata aima, saya harus bertemu dengan Tuhan. Bani partonggon Bapa bata bani minggon meningon dong prinsip, saya harus diberkati Tuhan dan saya harus bertemu dengan Tuhan. Anggodema irasau kita Bapa bertemu dengan Tuhan lewat ibadah kita. Ahape masalah, ahape tantangan. Agepe mungkin virus corona on roh, tetapi Tuhan pasti akan mendingdingi kita, maka sumani kita itu ngatongahan di guluhta siganup ari. Amin. Pertongo mahita. Terima kasih ma sumbah nami hubamu Tuhan bani hatamu dadok ondos huban nami. Ya jari hamha nami bani panurangon asa setiap kan nami beribadah. Maningon do ipinpin oleh rohmu. Maningon do ibu bayi tundimu tundina pasing kanami sanggah kanami marparsauran hubamu. Halaniai tong ajari ham bohaliham hanami haganut Bapa na dong iresort on. Ase boy tongon Bapa ihapok kanami napazupak kanami pakoniham setiap hali hanami beribadah. Maningon hamdo napatalarkon haganut kuasamu huban nami. Ase boy tongon kanami Tuhan margogoh mandopakon haganut namasa itong atongan ni guluh nami. Hanami do selaku imam, selaku kepala itong atongahan ni keluarga ng bay. Maningon petunjuk na humbamudo ya perluk kanami. Maningon hamdo maparguguyhan nami haganut Bapa. Asiboy tongon mampuhan nami mambubay haganut keluarga nami asilamin manandayham. Halanyay tupakiham mahaganut Bapa na dong resort Batam Baraton. Paruhuriham hamatongtong makasumani hanami. Asimarguko tongtong kanay Bapa mandupakon haganut na masa itong atongan ni guluh nami on. Halanyay Bapa tongtong mahasumaniham hanami. Agi haganut kuriamu pe na dong resort Batam Baraton. Hamatongtong makasumani marmudu-muduhon so naik geman ramot kon sedia bani haganut khorja so nagi gulun sedia si ganupari. Terima kasih Babamu ibagas Kristus Yesus hana martonggo hubam. Amin. Terima kasih bani hatani Tuhan nadoman dos tongah ta. Asyamen hokki tabin marhitai pamuzion ta mandoring hita humbani buku haleluya 234 ayat sada tambah tolu.
jalanku. Itandai doamu, oh Tuhan. Ayat 3. Saita tapama setang bahapur sayaonku togu hama surga pabitor lakaku Pasada hita mauhurta martonggo mahita. Dia tetupa ma sombahan nami hubamu Tuhan. Bani na totap iha somaniham hanami seksi bapa na adong iresot batam barat on. Malas uhur nami Tuhan. Boy hanami marhasa daun seksi bapa na adong iresort batam barat on. Imanalahu mamuji apa pasangap kongoranmu na mamatsingin. Agepe ali Tuhan marhitehon ni ibadah online na iadong kon hanami bani panorang on. Tuhan Yesus, Tuhan nami agepe bani situasi na mahol on idopak kon hanami Tuhan. Tetap doa nami semangat nalahu mamuji apa pasangap kon goranmu nama pasingin. Bani situasi na hadapi hanami marhitehon ni na masa itongah-tongah ni negara nami on Tuhan. Ay man ay sobut wabah virus corona na idopak kon negara nami on Tuhan. Agirosi hanami pe Bapa. Pos dour nami Tuhan Yesus. Haganupan in ibagas botoh mudo Bapa. Halani in Tuhan marpasu-pasu maham huban nami haganupan seksi Bapa sa resort Batam Barat on. Ay maseksi Bapa GPS na adong Itanjung Piayu. Seksi Bapa GPS na adong Igloria sa gulong. Sunayho ni Bapa seksi Bapa GPS Batu Haji. Pargugoyham hanami Tuhan bani namasaon. Marpasu-pasu ham Tuhan hubani haganupan Bapa na adong iresot Batam Barat on Tuhan. Pasu-pasuham horja tangan nami Tuhan. Biriham Bapa hasehaton hajor giton. Agirosi hubani keluarga nami pe Bapa. Sunay humani hubani nambahan nami. Ham matongon Bapa namambiri hasehaton apa hajor giton. Ham Tuhan Yesus Bapa nami na marhabangsa inaguriatas. Malasuhur nami Bapa bani panorang on. Na dumatongon ondos hatamu itong-atong nami seksi Bapa GPS Resort Batam Barat. Inmaali Tuhan na duma pinadas ni Bapa pandita nami. Asitongon Bapa hatamuin managabe bohal nami. Hatamuin managabe tukot bani goluh nami ali Tuhan. Asitongon Tuhan boy hanami mampu malupusi gilumbang ni parguluhan on.
Asiboy hanami Bapa si pardihut si parmo ng bani naman dupakon na masaon. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu na ondos ito nga nami. Ham Tuhan Bapa namin na marhabang sa inaagoryatas. Martong godohan ng Tuhan hubani pultamer namin na adong iresot Batambaraton. Asibireham Bapa hasehaton hajurgiton hubani sidia. Bireham ali Tuhan hasadon nyuhur rosi hikmat na humbamu matungon Tuhan. Asiboy tungon Bapa lambin sehat jorgit si dia, lambin semangat si dia Bapa, terlubuh main padaskon hatamu itongah-tongah ni kuria muon. Terima kasih mabamu Tuhan. Martong godomani hanami Bapa hubani haganupan pengurus resort Batambaraton. Agi rosida subani tingkat seksi-seksi pe Tuhan. Ham matongon ali Tuhan nama masu-masu nama beri hasehaton hajar giton. Asi tong-tong sedia semangat Tuhan. Bani naman dalankon kepengurusan itongah-tongah ni gereja GKPS Resort Batambaraton. Terima kasih ma bamu Tuhan. Bani burngin on pe Bapa dumatongon sir-sir janah ibagas malas niuhur janah ibagas semangat doha nami Bapa bani na mamuji apa pasangap kon goranmuin halanin Tuhan buido Bapa dosa-dosa nami nalang isengazahan nami atape na isengazahan nami hutong-tungamu hulubi-lubi mu Tuhan ibagas unduk niuhur Bapa asilubi ma Bapa pasusiham in asi talup tongon ali Bapa buhay hanami nagabi apyan ni pasu-pasu mo unma tonggo elek-elek nami na ipadas ka nami pitamarhite anak mo Tuhan Jesus Kristus si hopkop ka nami. Amen. Bandoding usahita humbani buku haleluya 330 ayat sada das kubani 2 irik patupu galangan. Yesus aposanku, hamba hasomanku, ulang au terpucuk, seng dong asomanku. Yesus aposanku, asomaniau, asomanku, baik perdalananku. Ayat 2 Ham tumang rajaku, ham do balosanku, jalo ham mau, kabe jabolonmu, sai sonang bau, ai takas mabaku, ham tumang rajaku, jana balosanku. Martonggo mahita undos kon hita magalangan tahu bani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, ham do nadop memberi haganuk na perlu bani guluh nami. On penaroh doha nami hubamu martarima kasih, anjah makamalas kon hatamu nadop izaluha nami. Jalu ham maha nami apa galangan na undos kon nami, nagabi hataridahan ni hatarima kasih hon nami hubamu. Pasu-pasu hamba galangan nami on,
kami hadaro ni horja itunga-tunga ni kuriyam. Sa itambay hamma pasu-pasumo asila margogo ka nami makordaon horja na madiyar. Ibagasgoran ni anak mo Yesus Kristus Tuhan jana si paluah ka nami. Amen. Riap mahita martonggo marhita itonggo ninajarhon ni Tuhan Yesus subanta. Hamba pa namin ay naguriatas saya napapasing maguran mo saya roh maharajaon saya saot maharoso ni uhur mo ang tahon na naguriatas. Berhamban namin sa daron haguluhan ari-ari. Sa hamba dosa namin songon panasap namin. Manidusa ni hasoman na mardosa dumpakan namin. Ulang hanam boy hamhu parlajuan. Mula kamahan namin humba ni pangako. Kay hamdo si madaharajaon. Pakon haguguhon. Apa sa ngapon sa lukahan ni lukahan. Amen. Dalo hamma pasu-pasu humba ni Tuhan na ibatata. Iduk ni uhur ni Tuhan ta Jesus Kristus pakon holong niyate ini na ibata Bapa. Apa parsauran tu ni napasing makasumani na siyam haganupan. Amen.